Hello everyone, this is SLS Vlogs. Hoping life still go on. Okay, welcome back to my channel. So mga guys, mga kaganapan last week. So last week pumunta kami sa ibang lugar. So bali field trip ng all teacher dito sa school ko. So ipapakita ko lahat guys yung mga kaganapan ko last week while may may mga teachers party. So yan guys, nandito nga kami pala sa sa Krabi Kulanta. Yes. Krabi Kulanta. So, dito yung beach ng Krabi Kulanta, guys. Thailand Resorts. Yan, guys. Mga kako-teacher ko yan. So, habang nagpa-picture-picture muna kami, kasi nga, guys, kakarating lang namin. So, parang, pag ugali natin, papunta tayo sa ibang mga lugar. So, unahin natin yung mga picture kahit gutom na, guys. So, kakarating lang namin, guys. Ito pala yung namin, buong details ng yan yung aming restaurant. Diyan kami stay. 2 days kami dito, guys. 1 night. Ayan, mga kaganapan namin last week, guys. So, late upload lang. Review lang, guys. Habang yung ibang kako-teacher ko guys ay abala naman sa pagpo-posting, ako naman abala sa pag-video for my vlogs. I hope na nagustuhan nyo to at makita nyo itong lugar na kung saan ako pupunta guys. So, Maliw!ยังใครมาไม่ครบอ่ะไปเมื่อเช้าถึงเรา10 โมงแล้วก็นอนพักนึงเพราะว่า4 วันที่นู้นดูแต่วิดีโอดูครูสอนหลายคลิปมากกลางคืน4 ทุ่มติดระบบส่งคำตอบ3 วันอยู่งั้นเนี่ยเป็นการอบรมที่ไม่มีความสุขเลยแถมมีการ
รียดแม่แขกไม่น่าเบื่อแต่ยังเครียดด้วยกัน กรรมการเครียดเลยคุณทำไม่ได้ ใช่ ได้ลูกเร็ว แนวแล้ว อันนี้ ชื่ออะไรหมอราคาเดียวนะดีใจyes ใช่ไอ sunset ใช่ sunset แต่กรุงเทพถ้ามีไม่กี่วันนี้